imam dari Palestina, hafal juz 30 juz Quran di kepala, diundang di masjid. Orang Palestina ini makanannya itu roti, tak bisa dia makan lontong sayur, mencret. Akan masuklah dia ke toko roti. Ketika dia mau masuk toko roti, mau langkahkan kaki, tak jadi, mundur. Le itu bahasa Mesirnya limadha. Kalau bahasa kitanya why? Kenapa kamu tak masuk ke dalam? Kata dia, aku takut hafalanku hilang menengok lutut-lutut rok pendek. Biarlah tak sarapan pagi, asal hafalan jangan hilang. Masuk dia lagi ke mobil. Datang Ustaz Somad, masuk aja ke dalam. Mau ambil roti, ambil bayar. Jamaah nanya, Ustaz nggak takut hafalannya hilang? Dah lama hilang. Hindi na nakikinig, hindi na mapagising, pasindi na ng ilaw, pinuntun ako ng damdamin ko, ng damdamin ko. Hindi